রমজানের অন্যতম একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বীরা একসাথে তাদের উপোস ভাঙতে জড়ো হন। আজ 16তম রোজা, সেই উপলক্ষে দাওয়াতে ইফতারের আয়োজন করা হয়। কলকাতার 29 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা ইকবাল আহমেদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দাওয়াতে ইফতার। এদিনের এই ইফতার মহফিলে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলকাতা লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক, পৌরপিতা তথা মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার, রবি পাল, সাদাব খান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন ইফতারের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার ডাক দেন বিদায়ী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পৌরপিতা ইকবাল আহমেদ জানিয়েছেন যে উত্তর কলকাতার 60টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক ভোটে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজয়ী করার ডাক দেওয়া হয়। এদিন প্রায় 2000 মানুষ ইফতারে অংশগ্রহণ করে। हेलो जगरा सिर्फ इतना बोलने आए कि इन्होंने इकबाल अहमद ने इफ्तार का एहतमाम किया इस इलाके के लोगों के लिए। हम लोग को भी बुलाया, हम लोग भी आए, इसमें शिरकत किए। बहुत अच्छा लगा कि सारे लोगों के साथ, यहाँ पे इलाके के लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर इफ्तार खोले। और मैं ये कहूँगा, इनको एक और चीज की मुबारकबाद दूंगा कि वो एक बक्सा का इंतजाम किया। आप देखिएगा एक बक्सा, इसमें क्या हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है। जो लोग नहीं खा पा रहे अपना बक्सा में पैक करके ले जा रहे हैं। আমাদের সংসদ না, আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের দাদা, আমাদের সুদীপদা সংসদ গার্জিয়ান সবকিছু আমাদের আছেন। আর উত্তর কলকাতা উনি জান প্রাণ। আর উত্তর কলকাতার মা মাটি মানুষ আমাদের সরকার চলছে, আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সেরকমই আমাদের উত্তর কলকাতার মা মাটি নেত্রীর নেতা হচ্ছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইফতার পার্টিতে আমার 29 নম্বর ওয়ার্ডে আমার যত আমার মা ভাইরা দাদারা আছেন, এই ওয়ার্ডে আমার শুধু 29 ওয়ার্ডের লোক পার্টিসিপেট করেছে। আমার সঙ্গে ভালো রিলেশন হয়েছে, আমার কাজের মারফতে মানুষের পাশে গিয়েছি। এই জন্য মানুষ আমার ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়ে 1200 সিটিং ক্যাপাসিটি করেছিলাম। 1200 সিট তো আপনারা নিজে দেখবেন কত লোক হয়েছিল, অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল, বর্ষা দেখবেন অনেক কিছু ছিল, এটা আইটেম কিন্তু বলবো অনেক আইটেম ছিল। আমাদের টার্গেট আছে উত্তর কলকাতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 29 ওয়ার্ড 60টা ওয়ার্ডের মধ্যে সব থেকে টপ যাবে, এটা আমি আশা আর বিশ্বাস আছে আমার। বিরোধীরা তো অনেক কিছু বলবে, ও তো বিরোধীরা 2021 সালে বলেছিল সবার জমানত জব্দ হয়ে গেছে। লোকসভা ভোট যখন মানুষ দেবে, যখন ওপেনিং 4 তারিখ রেজাল্ট বেরোবে, তখন বোঝা যাবে কি কে 42-42 পাচ্ছে। এটা মমতা ব্যানার্জি পাবে 42-42, তৃণমূল কংগ্রেস পাবে। কিছু আড্ডাডি নেই। অনেক লোক গদ্দার থাকে আমাদের, গদ্দারি দল থেকে বেনিফিট নিয়ে গদ্দারি করে লাস্টে অনেক আসে, অনেক জায়গায় কিছু এফেক্ট নেই আমাদের নেই দলের। 100% এটা রেকর্ড 4 তারিখে আপনি আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, আমি রেকর্ড দেখিয়ে দেবো আপনাদের কাছে। ये कोलकाता शहर, ये मगरबी बंगाल, इसमें रेड रोड में नमाज भी होता है और दुर्गा पूजा का कार्निवल भी होता है। ये ममता बनर्जी सिखाया सबको, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। आज इफ्तार में इकबाल अहमद हमारे काउंसिलर जिस तरह से इंतजाम कराया, ये तो देखने में भी अच्छा लगता है। खाना तो बहुत अच्छा थे। तो सब मिला के हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे देश का ये स्थिति मजबूती से रहे, सेकुलरिज्म का फिलोसफी अच्छा से रहे, और सब लोगों का ये मांग होगा मगरबी ये बंगाल के बहुत तेज से ये सेकुलर थॉट्स फिलोसफी को आगे बढ़ाने के लिए मगरबी बंगाल के आम जनता ममता बनर्जी का पीछे रहे। ये सबके लिए खुशी का बात होंगे, अगले देश मजबूती से बन सकेंगे। आज ये इफ्तार के बाद मैं इतना दूर तक बोल सकता हूँ। पवित्र रमजान उपलक्ष्य में ये वार्ता देता हूँ कि सब धर्म का ऊपर सब व्यक्ति प्यार से ग्रहण करो, उत्सव में शामिल हो।
और भेद विभेद ये सबसे दूर रहो। धर्म को राजनीति से मत मिलाओ। धर्म धर्म पर रखने दो, राजनीति को राजनीति में रखने दो। और मैं अभी जो सोचता हूँ, देश का स्थिति बहुत गंभीर हो गए, देश का स्थिति बहुत चंचल हो गए, रेस्टलेस हो गए, ये ठीक नहीं दिखाता। तो हम लोग ऊपर वाला से, भगवान से ये कहेंगे कि ये स्थिति से हम लोगों को जल्द से जल्द मुक्ति दिया जाए।